ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। चुप करो यार। Man, I thought I was gonna fright the boat. That was close, man. That was close. कितने नेड़े ही डिगी है। I think I got it on the camera. बिजली इत्थे डिगी लेक च, बिजली लेक च डिगी।